ta fana o fana di ama. Donc ɲɛnɛmaya avantage ye jumɛn de ye? Ala ma silamɛw dilan ka bila an ka na dɔrɔn ale an victime résignée, c'est-à-dire que mɔgɔw k'an mara n'u ye min k'an na a banna, o la an bɛ kule kutuba la, an bɛ kule fɛn o la ka taa an ka imamu ka saraka delilaw ye mɔgɔw kɔ ka yala yala, la la la, an nakun t'o ye diɲɛ kɔnɔ yan. Mais Ala bɛna mun de fɔ kuranɛ kɔnɔ ko ale ye kira ci ni silamɛya ye liyuzhirahu ala diini kulli, a ka silamɛya kɛ ka diinɛ tɔ bɛɛ lajɛlen datugu. Maintenant arabukalan nafa ye jumɛn ye? Arabukalan nafa an fila dɔ de la nin baasi tɛ. An ka misiriw mɔgɔ kan ka se ka sɔrɔ k'an seli an ka misiriw kɔnɔ. An ka kuranɛ kalanw mɔgɔ kan ka se ka an sɔrɔ ka an olu kalan, mɔgɔ kan ka se ka sɔrɔ an bolo k'olu kalan ka di an ma. An ka furusiriw bɛ yen. Tuma dɔw la fana an ka mɔgɔninfinya yɛrɛ kɔnɔna na gɛlɛya camanba bɛ yen. Cɛ n'a muso bɛ se ka bila ɲɔgɔn na. Ni alimami nana da don a la, a bɛ ɲɛnabɔ. Tuma dɔw la an bɛ se ka wari sɔrɔ, mais wari in an bɛ n'a utiliser cogo di an t'a ɲɛdɔn. Karamɔgɔw bɛ na wajuli kɛ k'an ladi k'a fɔ ne ye garisɛgɛ di i ma, a kɛ tan a kɛ tan a kɛ tan a kɛ tan. Donc arabukalan nafa ka bon parce que o y'an ka diinɛ ye, o ye o tuma na an ka ɲɛnamaya yɛrɛ fana kun. An bɛna taa ɲininka fɛn min na lahara de y'an ka diinɛ ye. O tuma na a ka kan arabu kalanden caman ba ka ye an cɛ ma, o ka ɲi, o ye wajibi yɛrɛ ye. O ye wajibi ye. O ye wajibi ye. O kɔrɔ ye di? Ne bɛ jalakili kɛ min na o tɛ den doli ye tubabukalan na dɛ. Ne b'o yɛrɛ fɛ, ne yɛrɛ b'o apprécier kosɛbɛ. N b'o apprécier kosɛbɛ parce que n bɛ to k'a mɛn karamɔgɔ dɔw bɛ kutubaw yɛlɛ ka tubabukalankɛ yɛrɛ kɛ jahanɛmɛdenya ni kafiriya, moi ça m'étonne beaucoup. A bɛ ne bana, mais i tɔ bɛ bana i bila ka taga ye o wajulikɛla kelen pe ninnu denw bɛ école la fana. Mais hakili bɛ nin ye cogo di? I yɛrɛ b'i den don école la ni kaki bɛ la, denmisɛnnin bilenman bɛ n'a jɔ. Mais i bɛ tila ka na fɔ ko ni mɔgɔ min y'a den don école kalan na k'o bɛ taa jahanɛmɛ, o ka na ka nasara kalan, a kɛra nasara ye. Parce que o bɛ fɛn min fɔ o de ye ko gayiril maghdubi alayhim wala daalliina, ko o ye nasara ni yahudiya de ko ye. A ma faamu yɛrɛ. A ma faamu. Yahudiya jogo komi n y'a fɔ cogoya min na n ko cɛkɔrɔba ko ne ma, a ko Zakariya, a ko nasara ka dɔnni ko o tɛ k'i yɛrɛ nafa nka nasara jogo to yen k'a n'o ta. Ala ko de ko silamɛw an ye dugawu kɛ nasara jogo yahudiya jogo ko an kana k'olu ye. Mais kira yɛrɛ ye mɔgɔw bila ka taa yahudiyaw ka kan kalan parce que a tun kan ka kuma ni yahudiyaw ye. Kira yɛrɛ ye sahaba dɔw bila u ka taga yahudiyaw hébreu kan kalan parce que a tun kan ka communiquer ni hébreu ninnu ye, bari kan wɛrɛ bɛ ni arabukan tɛ. Maintenant n bɛna segin nin yɔrɔnin kan tuguni ɲɛfɛ inchallah. Mais nasara jogo a fɔra ko an ka dilan an ka na k'o de ye parce que nasara fɛ ni den ye san 18 sɔrɔ ka ban a n'a fa bɛɛ tun kɛra kelen ye. I ye den min wolo san 18 ayiwa i majeur, i denmuso majeur, denkɛ fana majeur. A bɛ se ka na n'a ka sunkuruw ye han, bon n'i ma sɔn o tuma na a bɛ se ka taa bon da yɛrɛ. Ne tɛ bilen k'a fɔ a ma foyi la bilen k'i tɛ nin kɛ yan. O ye vie ye yan, i kɛra kelen ye. Ça c'est pas une vie ça. O ye jahanama de ye. Nasara ka vie la a bɛ ɲininkali kɛ n'i ka baara tiɲɛna i ta bɛ tiɲɛ de parce que mɔgɔ tɛ mɔgɔ ta. Mɔgɔ tɛ mɔgɔ ta yɔrɔ mais yɛrɛ faga fanga ka bon kojugu. Mun kosɔn? Parce que ni fantanya donna i kan kaban dɔrɔn ale c'est fini. Mɔgɔ si mago tɛ i la. Tout est géré, tout est calculé. B'anw fɛ yan a tɛ ten. I ka baara bɛ tiɲɛ, i ka famille bɛ i donni ta. I bɛ bana, i teriw ni i balimaw ni i jɛɲɔgɔn caman bɛ yen u bɛ ɲumanyaw k'i ye sɔnni i ka se ka i yɛrɛ sɔrɔ. O nasarala a tɛ ten, ni i binna dɔrɔn i mago sara de. O de la États-Unis yɛrɛ surtout i tɛ se ka semaine kelen mɔgɔ dɔ ma marifa chargé ka taa a bɛɛ ci mɔgɔw la ka tila k'a yɛrɛ faga. Dɔw bɛ sin ka ekɔliso kɔnɔ ka tila ka taga ekɔliso mɔgɔ bɛɛ faga ni marifa ye. N'u nana minɛ i bɛna mun de finalement i bɛna mɛn ko a kunkolo man ɲi parce que soit a ka baara tiɲɛna a ma baara sɔrɔ ou bien a muso banna la walima a denni kelen sara. En tout cas gɛlɛya dɔ de kɔni cunna a kan o kosɔn a taara nin baara in kɛ. Ko n y'a fila an fɛ yan o tɛ yen o. Bon nasara ka ɲɛnamaya la n'i bangebaa kɔrɔla
il fa cɛ kɔrɔ bɛ bamuso kɔrɔ la a bɛ kɛ bagaji de i b'a ta ka taa bila maison de retraite la asile aw ka nin lajɛ mais jɔn de bɛ an na yan min tɛ fɛ bi i fa tɛ ni bamuso kɔrɔlen ka ye i kɔrɔ o mɔgɔ t'an na yan a ka di i ye i fa kɔrɔlen ani i ta denw ka tulonkɛ kɛ i b'o de fɛ bon ninnu fɛ yen o tɛ yen n'i bɛ kɔrɔ la i denw de b'i ta ka bɔ famille kɔnɔ ka t'i bila yɔrɔ dɔ la dugu kɔnɔ donc kalo kɔnɔ a bɛ tɛmɛ ka tigi filɛ ye et puis a bɛ wari sara k'a di mɔgɔ dɔ minnu t'i dɔn olu de b'i ka dumuniw dilan k'i ka finiw ko u ka cɛkɔrɔba bɛɛ lajɛlen bi sa ni hami ni dusukasi de ye o de kosɔn a man ɲa u nana fête des pères créer ko faw ka fête donc san kɔnɔ don kelen b'u bolo i bɛ taa fleur de di i facɛ ma k'a kɔrɔlen fleur pot de fleur ou bien bamuso fête des mères i bɛ fleur ni bila bara kɔnɔ ko n'i y'u yala i b'a dɔn ko malangolobaw i bamuso min y'i wolo k'i lamɔ k'i kɛ fɛn bɛɛ i kɔkɔra bi e n'i muso bɛ bɛndiya la visa kɔnɔ voiture kɔnɔ i bamuso de bɛ asile la mɔgɔw bolo yen fɛ donc a fɔra ko an ka ala deli de o jogo modèle ko ala kana olu don an na mais nasara ka kan yahudiya ka kan mɔgɔ wɛrɛw ka kan olu dɔnni ye an ma jagoya de jagoya o la sisan ala ko kuranɛ kɔnɔ a b'u ɲininka o la ko silamɛya nana diɲɛ bɛɛ lajɛlen de kama mais est ce que bete ninnu bɛna silamɛya mɛn cogo di o mana silamɛya ma na olu kama dɛ bawude ninnu bɛna silamɛya mɛn cogo di a fɔra ko Côte d'Ivoire kɔnɔ etini 70 ani kɔ mais n'i y'a ci yɛrɛ kan min bɛ fɔ a ka ca ni kan 100 ni kɔ ye bon julakan ye kelen pe de y'a la a tɔ ninnu bɛna silamɛya ci mɛn cogo di n'an bɛ tubabukan fɔ bon a ye ɲininkali kɛ fo n'a sɔrɔla a fɔra an ɲɛna ko ala ye an sigiɲɔgɔn minnu tɛ jula ala olu bila jahanama de kama u b'i don jahanama kɔnɔ siɲɛ kelen fo n'u y'o fɔ an ɲɛna o fana tɛ se fana ka fɔ o de kosɔn ala kira ye sahaba dɔw bila ka mɔgɔ wɛrɛw ka kan kalan parce que a kun kan ka ci lase olu ma anw fɛ yan an sigiɲɔgɔn ninnu caman bɛ yen u ma silamɛya faamu u bɛ siran silamɛya ɲɛ parce que min fɔra u ɲɛna u bɛ ka silamɛya juger ni o de ye mais ni mɔgɔw bɛ yen bi minnu bɛ tubabukan mɛn ka ɲa ka se ka silamɛya ɲɛfɔ kosɛbɛ ka ɲa u bɛ don silamɛya la o u bɛ don silamɛya la donc écoleden ka caya kosɛbɛ mais ne bi fɛn min reproche kɛ kosɛbɛ o de ye ka taga famille belebeleba ye mɔgɔ si tɛ yen min bɛ se ka kuranɛ kalan tiɲɛ na o cɛ man ɲi o tɛ fɛn cɛ ɲuman ye o tɛ fɛn cɛ ɲuman ye o cɛ man ɲi fiyewu ka taa famille belebeleba ye mɔgɔ si tɛ yen min bɛ se ka kuranɛ kalan o tɛ ko ɲuman ye a bɛɛ dɔɔnin kan ka y'an bolo o ye kelen ye filanan min fana cɛ man ɲi o ye jumɛn ye o de ye ka taga den don karabukala na den yɛrɛ m'i jigi t'a kan y'a dɔn n'a ta kalama madarasa filɛ madarasa den a 70% a bɛɛ kunkolo jeninen kɛra nin duuru de denmisɛnnin minnu tulo yɛrɛ ka gɛlɛn n'u ti o de bɛ cɛ ka taa d'anw ma parce que a bɛ yɛlɛ koko kan a bɛ yɛlɛ tɔli kan a bɛ kabakuru fili mɔgɔw ma donc ni o kɛra maintenant o la ala y'a problème parce que la wolomali b'o la c'est-à-dire que ko kabako don u t'a yɛrɛ bɛ minɛ ka na d'i ma e yɛrɛ b'a dɔn ko nin tɛ se ka kalan n'o yɛrɛ bɛ minɛ ka na i yɛrɛ b'a dɔn ko nin a ye min bolo a nana di e min ma i yɛrɛ b'a dɔn ko nin kɛ nin tɛ kalan fiyewu parce que a kunkolo tiɲɛnen don bon vraiment silamɛw bon i y'a dɔn a tɔgɔ de gɛlɛya b'o la parce que o la an yɛrɛ y'a yira sa ko vraiment arabu kalankɛ yɔrɔ in tɛ tɛmɛna ko kɛ yɔrɔ ye sinon ni an ye valeur da fila bɛɛ lajɛlen ma ni fila bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ i den de kɛ directeur ye a bɛna seli alimami kɔfɛ mais mun de tiɲɛna foyi ma tiɲɛ mais o t'a la mais fo i yɛrɛ tɛ min fɛ i yɛrɛ bolo min ta kuma tɛ yen o de la i bɛna ye madarasa den 100 o 100 80 bɛ bamuso de da fɛ a tɔgɔ sɛbɛn kalanyɔrɔ la parce que i b'a sɔrɔ facɛman yɛrɛ y'i désengagé a mɛnna a ye min don école la bon a bɛ i ɲɛsin o ma mais min ma to foyi la don dɔ la i bɛ muso dɔ y'i dala n'a den ye karamɔgɔ nana den d'i ma i ka ɲɛma i k'a tɔgɔ sɛbɛn mais den fa bɛ min a bɛ san kelen sigi ti den fa y'i ɲɛna fiyewu
i ka gɛlɛya b'o la maintenant fɔra sa directeur ye weleli kɛ dɔrɔn a tɛ dala ka to o don a bɛ taa arrange o école la parce que directeur y'a wele donc bon a ye gɛlɛya ye cogo di ne delila k'a fɔ ko u k'a fɔ n dɔgɔkɛ sigilen bɛ yan ko a ye a fɔ a facɛw ɲɛna k'u ka téléphone numéro di ka na c'est comme ça ni i den bɛ jogo dɔ kan min man ɲi an bɛ se k'i wele walima den bɛ se ka ɲɛ a bɛ bɔ so k'a bɛna kalan la a tɛ se kalan la den dɔw b'o kɛ mais mun de nafa ko den dɔw facɛw ko k'u ka numéro tɛ dila mɔgɔ ma i y'i den kuturu di yɔrɔ min na i den bila yɔrɔ min na i ka téléphone numéro tɛ se ka di mais i den kɔni bɛ se ka di a ma diya téléphone na ka tɛmɛ mɔgɔninfin kuturu kan bon min ka jugu n'a tɔ bɛɛ ye ni ne yɛrɛ t'o fɛ fiyewu ni n bɛ k'o interdit k'o haramu o de ye madrasaso kɛli ye saraka minɛ yɔrɔ ye anw ye o ye sasi cuma ye dɔ kaman kɔrɔ ka na n ko min dɔɔnin b'a kɔnɔ n ko min bɛ naaninan b'a kɔnɔ ka na karamɔgɔ nana nin di ka di kalandenw ma n k'a timinɛ yan nin ti dunya taa ni nin taa di garibu ma misiriba da la ti dunya anw de ye kɔngɔtɔw ye o tɛ yan taa n'a ye ekɔliso la kɛ walima i ka sɔ n'a tulu dilan i ka sigi u ka taa ekɔliso la o directeur nana il faut donner ça aux enfants ils vont prier pour moi dumuni a dɔgɔmanya fɔlɔ e yɛrɛ de b'a dun ye fɔlɔ ni fɛn min b'a la k'a b'i yɛrɛ de minɛ fɔlɔ e ka nin lajɛ et puis ça veut dire que i bɛ taga filɛli de kɛ yɔrɔ la a bɛ f'i ɲɛna nin saraka in bɔ a bɛ tan a bɛ tan saraka bɔ kun yɛrɛ ye jumɛn k'anw ka dugawu kala kɛ ka hami la an ti bɔ yɔrɔ dɔn koyi e cogo di bon maintenant ni denmisɛnninw fana ye o sasisumantigi ye n'o ŋɔmi ma dayɛlɛ u tɛ kalan kɛ bilen a bɛɛ fana dumuni de dayɛlɛ o k'a dɔn fɛn min b'a kɔnɔ kalan yɛrɛ ti kɛ i bɛ ɲɛ ye finɛtigi la i b'a fɔ ko ŋɔmi dama tɛ ko yɛrɛ de ma si ba da ye mais ne hakili la sisan i de kun kan na ala ye nɔgɔya kɛ i ye i de kun kan na ni kaye carton 20 ye ani bigi carton 20 ka na jigin n'o ye madrasaso dɔ kɔnɔna na k'a fɔ mali nin kaye ninnu filɛ nin tila kalandenw na u ka dugawu kɛ n ye wa o tɛ kɛ kuma bɛɛ n ŋɔmi dɔɔnin sɔ dɔɔnin nɔnɔ litiri 2 ni demi c'est à dire que u bɛ na ni ala k'an sabu ɲɛ silamɛw basi bɛ nin na dɛ wala ne kɔni fɛ e kana nana ye a t'i minɛ a t'i minɛ ala ka faamuya nɔgɔya n ma donc o la sisan o yɔrɔ ninnu de ye jalaki ye kosɛbɛ parce que sisan an yɛrɛ nana a ye k'a fɔ ko arabukalan in saraka minɛ yɔrɔ don parce que libɔrɛ tɛ kɛ fosi ye alimami mori delilikɛla a banna donc an yɛrɛ ye valeur bɔ a la pewu donc o de ye baasi ye sinon an tun bɛ se ka valeur don nin na maintenant minnu bɛ tubabu kalan fana sira kan olu bɛ kalan parce que an mago b'olu la an ka jamana kɔnɔ surtout yan parce que n y'a fɔ n ka kuma na tant que n'an ma école in kɛ et puis ka tulonkɛ fana dabila silamɛw tɛna lafiya an tɛ lafiya mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen n'i b'i jamana actualité kalama i bɛ sigi k'i miiri yala an bɛna laban cogo di mais foyi tɛ an ka kalan kɔ dɛ ɲininkali kɛ kuranɛ suran fɔlɔ aya fɔlɔ ko cogo di ko ikra ko mamadu ko kalan kɛ donc kalan tɛ tulonkɛ fɛn ye donc kalan si tɛ yen min bɛ adamaden bila kɔfɛ o tɛ yen bon maintenant fɛn caman bɛ yen hali ni mɔgɔ dɔ sigira min ye silamɛ ye a k'a sɔrɔ hakilila dɔ bɛ ale la ka se ka silamɛya ko dɔ kɛ mais ale bɛ obligé k'a bolo di mɔgɔ ma mɔgɔ min tɛ silamɛ ye ils sont obligés ka baara kɛ ni mɔgɔ ye mɔgɔ min tɛ silamɛ parce que bɛɛ dun bɛ ka baara fana kɛ i ka diinɛ de ye an y'a janto o la kosɛbɛ hali gouvernement kɔnɔna na ministre min bɛ diinɛ min na o b'i fanga ban a ta diinɛ ta intérêt de dépendre na o sisan ni anw tɛ mɔgɔ ma ye walima mɔgɔ minnu taara ye fana silamɛw don u tɔgɔ ye silamɛ tɔgɔ ye mais silamɛya yɛrɛ yɛrɛ t'u dusukun na ka ɲa an b'an pilɛɲɛ k'a sɔrɔ hali bi an tɛ yen fɔlɔ hali bi an tɛ yen fɔlɔ maintenant jamana kɔnɔna na sisan n delila k'a fɔ an ɲɛna ka kɔrɔ kɛlɛ kɛcogoya ka ca min tɛ marifa ye o ekɔlisow kɔnɔ kɛlɛ bɛ se ka kɛ yen bi sisan sɔnni an ka kalan daminɛ an bɛ baro la an tɔɲɔgɔn minnu ye tubabu kalanw kɛ sisan an bɛ bongo sugu kuma na mais bɛɛ bɛn'a kan k'a fɔ ko
a nuna ye mais ni ma di b'a kɛ cogo di ka a yɛrɛkɛ ka bɔ yen pewu parce que ni i m'a di ka bɔ yen n'u y'i renvoyer i bɛna di plein ye min ye plein yɔrɔ t'i la o mais n'a sɔrɔla silamɛ dɔw tun bɛ yen minnu bi silamɛya yɛrɛ yɛrɛ fɛ k'u bɛ nin poste ninnu olu tun b'i toléré o parce que tant que fɛn o fɛn bɛ yen ni haramu tɛ ko jamana ye a bila hakɛ dɔ la i ka diinɛ kama o bɛ se ka tɛmɛ o mais e taara min fɛ yen nin b'a yɛrɛ ko e ye silamɛ de ye a t'o fɛ donc défi baw de bɛ yen tuma dɔw la an den ninnu n'an y'u don tubabukalan na an ka to ka baro kɛ ni an denw ye ka fɛn dɔ don u kunkolo kɔnɔna na o de ye k'a fɔ vraiment a bɛ tan a bɛ tan a bɛ tan donc jija i ka kalan kɛ jija i ka dumuni dɔ bɔ an sen na n'o tɛ i bɛ jama karamɔgɔ o ko a i bɛ t'i sira yɔrɔ dɔ la i bɛ sin ka taa dan ye parce que i bɛ mɔgɔ min sɔrɔ i ɲɛfɛ o tɛ silamɛya fɛ donc i bɛ sin ka dan yen ten anw ka mɔgɔ dɔw delila ka taa formation dɔ kɛ mais min tun kan ka k'u ka formation k'u kun muso dɔ de tun don silamɛ yɛrɛ tɛ quoi donc a nana sisan k'a bɛna bolo don cɛ ninnu bolo kelen kelen olu ko bon tiɲɛ na an bolo ti donna walimusow bolo quoi musonin ma kuma u fɛ o parce que a kalanna donc u taara ale luwe la k'a n'u kalan donc bere b'a bolo a ma kuma u fɛ formation kɛlen ka ban pewu u tɛna diplôme min signé sisan a banna ka diplôme ninnu signé c'est-à-dire a ka diplôme bɛɛ t'u bloqué k'i sigi u nana ɲininka ko non a ko aw ma ban k'a bolo don ne bolo k'a bolo ti di muso ma bon ko o muso in de bɛna a ka diplôme signé sisan ko et puis n bɛna min fana fɔ an ɲɛna min bɛ n kunkolo kɔnɔ a tagara n nɔfɛ ka na n kana hinɛ aw la k'o dɔ de di aw ma c'est-à-dire kuma o kuma ka di muso in da ye a y'a bɛɛ f'u ma quoi ils ont été obligés de s'excuser u kɛlen kɔ k'u ka silamɛya sariya labaara u wulila ka muso in de deli pour que k'u ka papier signé ka d'u ma n'a sɔrɔ tun ye silamɛ muso dɔ ye min b'a dɔn ko a bɛ man ka di cɛw ma e t'a kɛlɛ yɛrɛ tun bɛ kɛ parce que ale yɛrɛ tun tɛna a ta e yɛrɛ o e n'avait même pas tenté ala k'an bɛ sababa ma donc o la n bɛna min fɔ kosɛbɛ denw an ka dɔw don kuranɛ kalan na tiɲɛ na mais an k'an jija fana an ka valeur fana don o la an ka yir'u la k'a bɛ baara min na nin ye sini ɲɛsigi dɔ ye minnu fana natara kalan fana na n ye a fɔ sisan ekɔliso ninnu na par exemple an dɔgɔmusow ni an dɔgɔkɛw ka kodɔnya caman bɛ yen ne y'a ekɔliso kɔnɔna na jogojuguya fanga ka bon kojugu surtout a bilama yɛrɛ ni yɛlɛla internet kan sisan i bɛ siran image dɔw bɛ ka circuler internet kan bi a ma ɲa Abidjan lycée in tɔgɔ ka gɛlɛn dɔɔnin n ma se k'a mémoriser a ma ɲa lycée yɛrɛ dɔ nana obligé de ka bɔ ka déclaration kɛ a vidéo bɛ n kun téléphone in kɔnɔ yan parce que u ye école dɔw ja ta c'est-à-dire école musodenninw ni cɛdenw u bɛ jɛnɛya de la en direct u bɛ ka téléphone kɛ ka ɲɔgɔn filmer ka tila ka bila tɔgɔ ye di internet kan on dit tontine sexuelle c'est-à-dire jɛnɛya mɔni quoi tontine tɛ mɔni de ya c'est-à-dire jɛnɛya mɔni écolisow kɔnɔ bi hali daliwaya o b'a kɛ yan bon surtout u ye dɔw fana filmer minnu bɛ tilen ekɔliso la k'a daminɛ bi la 14 heures la minnu bɛ tilen n'u ka yɔrɔw ka jan olu fana ti to yen foyi la u caman fo manamana ko u bɛ tila ka ɲɔgɔn fana filmer quoi mais dɔw bɛ tila k'a bila fesi fana sanfɛ bon i y'a dɔn kɔni vraiment baara bɛ kɛ ka tiɲɛ baara bɛ kɛ ka tiɲɛ k'a sɔrɔ dun ni k'a filɛ i de yɛrɛ denkɛ walima i denmuso a bɛna don kumana min na classe minnu bɛ yen n'i bɛ gilise ka taga yen nɔ ka daminɛ 6e la ka jigin ka taa se BPC niveau ninnu ma ka na se bac ma bon kojugu ninnu caman bɛ kalan o yɔrɔ ninnu de kɔnɔna na te musoden ninnu mago bɛ note la ka se ka passer hein bon kalan tɛ ka kɛ parce que dans la famille d'abord éducation de base tɛ yen den tɛna contrôler n'a fɔra k'i bɛ école yɛrɛ la ka ban fana o y'a bannen de ye comme n'a sɔrɔ école ye adama danfɛn wɛrɛ de sariya tɛ boli a kan a tɛ seli
c'est-à-dire a bɛ bɔ dɔrɔn comme da cours de rattrapage de Wanda a bɛ bɔ ka cogo la yɛrɛ ma ten quoi bon c'est pas normal a bɛ taga mɔgɔ min fɛ yen i kan ka se k'a dɔn denmuso bɛ taga jɔn de fɛ yen walima i denkɛ bɛ taga la jɔn de fɛ yen tu dois contrôler tout ça parce que i de y'a ka parent ye mais n'i m'o kɛ i denmuso bɛ bɔ dɔrɔn ka taa a caman tɛ taga foyi la ni kolankolon kɛ tɛ et puis u tila fana k'u filmer fana o la hali n'u dɔ kɛlɛla dɔrɔn ale a b'a balancer k'a bila Facebook kan parce que sunkurunin min yɛrɛ ka vidéo yera mɔgɔw fɛ fɔlɔ la o ko ko a yɛrɛ somɔgɔw de ye vidéo nin ye net kan ka sɔrɔ ka taa n'a ye o tuma na ni lycée in na quoi c'est dennin yɛrɛ baramɔgɔw de ye u denmuso ja ye ani cɛmanin wɛrɛ bɛ nin ko in na et puis mɔgɔw sigilen bɛ fana k'u filɛ de quoi walahi yala baara kɔni tiɲɛna a somɔgɔw de ye a ye ka sɔrɔ ka vidéo in ta ka taa n'a ye ekɔliso ɲɛmɔgɔw fɛ yen bon nin ye jumɛn ye donc il y a un problème kabila yɛrɛ b'i denmuso yɛrɛ ye a bɛ jipu sama diyagoya la k'a lajɛ ka wariw bɔ kɛnɛ ma i b'a dɔn k'a bɛ ka fɛn dɔ de labɛn sinon o t'a la o mais a bɛ ka fɛn dɔ de préparer dans la classe u bɛ tile ban manamanafɛn filɛ de la téléphone kɔnɔ maintenant i den bɛ bɔ ka taa yɔrɔ min a bɛ don l'heure min i kan ka bɛɛ lajɛlen de surveiller ka ɲa bon o t'a la n'a bɛ école la ka ban a banna a bɛ se ka ko kundan bɛɛ kɛ a bɛ manamana kuma bɛɛ fɔ a bɛ taga yɔrɔ bɛɛ la parce que c'est un élève donc contrôle tɛ yen tuguni donc vraiment o ye défaillance ba de ye anw ka éducation na k'a sɔrɔ ni dun ka filɛ anw fɛ yan n k'a fɔ k'a kɔrɔ jamana mago bɛ min na sisan hakili la l'heure bɛ ka taa ɲɛfɛ inchallah midi sera ka ban école kɔnɔna na par exemple an mago b'an ka mɔgɔw la yen ka se ka jogo dɔw interdit walima yɛrɛ an dɔgɔmuso minnu bɛ yen minnu bɛ fɛ ka u yɛrɛ sutura kan na olu bɛ se ka bila cogoya min na u k'a don ka sɔrɔ u ma dɔgɔya ne tɛ min faamu san o san gouvernement bɛ na musomanin minnu ye kɔnɔ ta k'u to école la u bɛ a disi dɛrɛse kuma bɛɛ mɔgɔ 2000 mɔgɔ 1000 mɔgɔ 800 mɔgɔ 4000 san o san u bɛ disi janba bɔ k'a di an ma mais après maintenant mesure jumɛn de bɛ yen ka se ka o kɔnɔta ninnu ka musodenninw to école la ka se k'o dabila mesure jumɛn de bɛ yen ne ma mesure jɔlen ye fo écoliso kelen bɛ yen n ye min ye olu bolo ye o de ye olu kɛn bɛ ka pɔti dɔ photo ta k'o bila u ka écoliso koko kan ye ka pɔti o ye solution ye o kɔrɔ ye jumɛn de ye sisan non bon aw ka jɛnɛya écoliso la anw tɛ se k'o bali mais an bɛ se k'aw dɛmɛ a ka na fɔlɔ ta donc moi je dis que c'est une manière tacite d'encourager la sexualité en milieu scolaire. C'est tout. Parce que, mi ma faute dans la ODI, en train de voir qu'à d'abord mais après que comme on a de la bâche, oh, a été que ni qu'on a pas bâti. Donc, solution T. Maintenant, mais ni musulmanin doko amena an yɛrɛ sutura ka ɲa ka na kalan kɛ a ka ca la n'i y'a mɛn a binna a sigira a kan de o maintenant olu fana tɛ bila fana o fana ka don tuguni bon o bɛ faamu cogo di o tɛ se ka faamu ala ka faamuya nɔgɔya ma o cogoya min na fana dɔgɔtɔrɔsow fana bɛ ten parce que an faden diinɛ mɔgɔw n'o ye chrétien ye précisément olu de ka kɛlɛ kɛ ni minɛn fila de ye éducation ani santé n'i y'a sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ la u bi dɔgɔtɔrɔso jɔ bɛ ekɔliso jɔ dugu dɔ bɛ yan dɔgɔtɔrɔso bɛ yen n'i taara n'i ka banabaatɔ ye u b'a furakɛ gansan de ka d'i ma a fɛn bɛɛ gansan mais tana kelen pe de bɛ u la o tana kelen pe ye jumɛn ye n'i ko don min na u ka dɔgɔtɔrɔso kɔni kɔnɔ ko alahu akbar i ka banabaatɔ n'a ka sɔrɔmu ji tɔ ani seli tapi ni kɔlɔsi i b'a bɛɛ cɛ ka taa n'a ye kɛnɛma u b'i haramuya o don pewu seli kɔni u y'o interdit ye pewu mɔgɔ kɔfɛ u b'i furakɛ gansan maintenant an bɛna mun de fɔ sisan ah non vraiment u ka kow ka ɲi dɛ u bɛ mɔgɔw furakɛ gansan u bɛ furaw di gansan u b'o dɔrɔn bɛɛ de nɔfɛ ten c'est à dire ka yira ko minnu bɛ ka hinɛ ala ka sɔrɔ bɛɛ ka kan ka diinɛ de combattre mais n'i y'a filɛ ka ɲɛ waritigiw b'an bolo ni mɔgɔw kun kalanna silamɛdenw minnu ye silamɛya faamu minnu bɛ se ka mɔnɛ bɔ silamɛya la k'u diplôme b'u bolo olu ka ɲɔgɔnnaw fana kɛ silamɛya tun bɛ appliquer et puis mɔgɔw fana tun bɛ taa ɲɛfɛ
maintenant ma question exemple fitin do fleni karamɔgɔ ba ye laloya bonya b'i kan i bɛ ka silamɛya juguw sɛgɛn mais e nana bana k'i bɛna opérer de jɔn de bɛna e opérer k'a firifin dɔ u bɛna i ta ka t'i da o kɔrɔ o de bɛna n'a jɔ e kunna ni lamu ye ka e kɔnɔ fara quoi k'i nogo sama fɔlɔ k'a labɔ k'a filɛ a kan ka min tigɛ k'o tigɛ cɛ n'a ma hinɛ i la a bɛ ɲɛnabɔ dɛ n'a ka d'a ye a b'i faga o yɔrɔnin bɛɛ silamɛw ta dan ye jumɛn ye ko ala de k'i jara la k'a ma bɔ a la a banna enquête tɛ foyi tɛ an bɛ tigi su don sagarɛti la walima a bɛ se ka fɛnnin yɛrɛ dɔ kɛ i la 2 ans après point i bɛ sa c'est fini an bɛna mun de fɔ dɔrɔn a bɛ bana in yɛrɛ mɛnna n'a bɛ fɔ opération kɛ k'a sɔrɔ opération in de sen fɛ dɛ i fagali yɛrɛ procédure enclenché a kan mun de kuma na mais a bɛna wuli sisan de i t'a kalama foyi Nigéria u nana ni polio fɛn min bɛ denmisɛnninw sen fiɲɛ ni polio vaccin comme na taa kɛ silamɛ État la karamɔgɔw k'u ma problème t'a la mɔgɔ kalannenw bɛ an yɛrɛ bolo yan mun ye médecine kɛ ka se fɔ université la a ye na ni polio vaccin ye n'a nana échantillon la an bɛna étudier k'a lajɛ u ma sɔn karamɔgɔw ko mais o tuma na a man ɲi ko foyi t'a la ko a bɛɛ daba ka karamɔgɔw ko bon a ye na n'a ye an yɛrɛ ka ekɔlidenw bɛ yen olu bɛna a bila labo la k'a filɛ mun don u ma sɔn mais après mun de nana ye a nana ye k'a fɔ dɔw sera ka vaccin in échantillon sɔrɔ ka na n'a ye u y'a étudier k'a ye k'a fɔ c'est vrai vaccin nin a bɛ polio kɛlɛ mais fɛn wɛrɛ fana b'a la tuguni o de ye a bɛ musomaninw ka denko fana gɛlɛya parce que Nigéria silamɛw bɛ ka caya ka tɛmɛ chrétienw kan donc maintenant sisan un combat à long terme o ye jumɛn de ye sisan musonin fitinin minnu bɛ yen sisan u bɛ pikiri k'olu la donc den ti kɛ polio tɔ ye mais a bɛna furu fana tɛ den fana sɔrɔ donc o kɔrɔ ye sisan san 20 san 30 i bɛna ye k'a fɔ mɔgɔ kura tɛna kɛ yen tuguni quoi a bɛɛ bɛna kɛ mɔgɔ kɔrɔlenw de ye parce que pikiri in bɛna kɛ den o den na si tɛ se ka den sɔrɔ tuguni donc a ye silamɛya jugu ka janfa ye ala k'an bɛɛ sababa ma ala ka faamuyaw nɔgɔya an ma donc o sira kan an bɛ insister fɛn min kan kosɛbɛ an k'an jija an ka den diya an ye ni den ka di i ye i t'a to a ka tiɲɛ i ka téléphone i y'a san peut-être 25,000 a ka di i ye tellement i tɛ sɔn mɔgɔ ka maga a la parce que o bɛna a bi ka écran ci parce que a ka di i ye de mais anw ma o de faamu n'a fɔra ko den ka di an ye den ka di anw ye anw y'a kɛ maintenant ni den ko fɛn o fɛn a b'o bɛɛ lajɛlen mais n'o exemple di mɔgɔw ma a ka ca anw ni den ko baba n bɛ moto fɛ i b'o san ka d'a ma kɛ parce que a ka di i ye n'a ko n bɛ fɛ ka taga Abidjan n ka congé kɛ yen i b'o san i b'a bila ka taga yen parce que a ka di i ye mais ni den ko baba ne bɛ fɛ ka taa yɛlɛ plateau immeuble dɔ sanfɛ ka n yɛrɛ bila ka jigin duguma o fana ka d'a ye mais mun e de bɛ sɔn a k'o kɛ parce que n'a y'o kɛ e y'o ale o ma da o si la donc o kɔrɔ ye k'a fɔ fɛn dɔ ka di den ye mais a man ɲi a ma i b'o bɔ a bolo ala k'an bɛ sababa ma donc o la tiɲɛ na an n'an sigi de ka se ka ɲɔgɔn hakili lajigin an ka jamana n'an ka dugu a défiw ye min ye an silamɛya fana ka défi ye min ye an ka se k'a fɔ ɲɔgɔn ye kuma gansan tɛ mais il faut k'an ka kuma ninnu de appliquer an ma nɔgɔn parce que mɔgɔw bɛ ka an absorber de u bɛ k'an kunu quoi u bɛ k'an kunu n'i y'a filɛ bi ka se ka silamɛ yɛrɛ ye bi ni silamɛya ye cogo ye bi o man ca tuguni o ka sɔrɔ mɔgɔ tɔw de tun kan ka ɲɛbɔ an n'u fɛ mɔgɔ tɔw de tun kan ka sama an n'u fɛ bon i b'a ye bi sisan silamɛw bɛ fɛn o fɛn an man jija cogoya bɛɛ la ni tubabuw ta ka taa kɛ kelen ye ni tubabuw ma fɛn o fɛn apprécier an bolo k'o man ɲi parce que ala dun ko an ma cogo di ko walan tarda anka yahud wala nasara hatta tattabi'a millatahum ko yahudiya tɛna sɔn nasara tɛna sɔn f'an ka k'u ɲɔgɔnna ye donc o la n bɛ kuma yɛrɛ tɔ conclure ni min ye sisan o de ye tiɲɛ na phénomène min bɛ yen sisan n'o ye dɔrɔgu ye an ka jamana kɔnɔ vraiment dɔrɔgu an k'an janto a la kosɛbɛ an k'an janto a la kosɛbɛ ka se ka dɔrɔgu yɛrɛ kɛlɛ ka dɔrɔgu yɛrɛ kɔn ka bɔ an ka société kɔnɔna na pewu diyagoya de don diyagoya don an ka dɔrɔgu kɛlɛ bon dɔrɔgu min dun bi n'i y'a filɛ bi vraiment a bɛ ka tiɲɛniba de kɛ a bɛ ka tiɲɛni kɛ
bon n'a ma dabla a vraiment an mago bɛ génération na cogo cogo la fo a ka ɲa a tɛna se fiyewu ka ɲa min man ɲi o de ye a bɛ adamaden yɛrɛ a bɛ adamaden dusu faga a bɛ adamaden dusu faga a b'i ni fana faga a b'i ni faga i b'a ye i tɛ se bilen ka foyi dilan i ka bon i ka jan silamɛya la i tɛ mago dilan adamadenya na fana i tɛ mago dilan hali i tɛ se tuguni ka kuma ka ɲa ka mɔnɛ bɔ mɔgɔ la bon maintenant silamɛya jugu bɛ min fɛ o t'an fagali ye ka ban o parce que bi ni k'i bɛ mɔgɔw faga ka ban diɲɛ yɛrɛ sariya tɛ sɔn o ma an k'a ye Birmanie u k'u bɛ silamɛw ban loni ni fɛnw wulila ka kumaw ni fɛnw kɛ a la Chine silamɛ mɔgɔ miliyɔn kelen de b'u bolo kaso la Chine siya dɔ bɛ Chine ko les Igu nin bɛɛ f'i ye silamɛw de ye mais Chinois kelen bɛ k'u minɛ k'u don kaso la donc i bɛ dɔlɔ min diyagoya i bɛ lɛsogo dɔ min diyagoya i bɛ dɔn kɛ diyagoya i b'i tɔgɔ yɛlɛma diyagoya hali sisan u bɛ ka u ko ko silamɛya ye fatɔya de ye donc ko u bɛ rééducation centre de kɔnɔ quoi ka taga u furakɛ ka fa bɔ u la u ka se ka kɛnɛya bi o de bɛ ka kɛ Chine silamɛw la an bɛ yɔrɔ min na komi sisan mais mɔgɔw bɛ ka kuma parce que ni k'i b'o ɲɔgɔnna ninnu kɛ kojugu a kuma bɛ kɛ mais silamɛya jugu bɛ gagné ni mun de ye o de ye ka se ka denmisɛnninw faga ka kamalenwaraw yɛrɛ kɛ ten belebele jamujan ma a tɛ se ka foyi réglé o de ka d'u ye o la an k'an jija an ka kuma an ka wuli ka an jɔ an ka kuma an ka ladilikanw di min seko ye min ye ka se ka nin ko ninnu combattre an k'a kɛ an k'a kɛ c'est drôle bɛ adamaden faga y'a dɔn n y'a fɔ karamɔgɔ dɔ y'a fɔ télé dɔ la n bɛ k'a kan filɛ Bamakɔ o ye centre dɔw dilan quoi jeunes minnu bɛ yen n'u bɛna bɔ drogue la u b'u ta ka taa u t'u joli ko quoi parce que drogue n'a sera ka la i bɛ kɛ junkie de ye bon n'i kɛra junkie ye n'ala ma fara i kan i ta tiɲɛni n'i ma drogue min i tɛ lafiya François Assad bɛ ko Charles de Chauffois a ye livre dɔ dilan le grand voyage ale ye drogue nɔfɛ k'a daminɛ France fo Nepal fo Inde jamana kan a bɛ drogue kɔ dɔrɔn ka taa quoi parce que ale yɛrɛ tun tɛ se ka drogue qualité si tɛ yen a ma min mɛ a tɔ sisan a tun b'a pikiri de k'a yɛrɛ la walima a bɛ sérum place a yɛrɛ la siɲɛ kelen drogue ji a b'a don a yɛrɛ la quoi n'ale sera dɔrɔn n'a m'a don dɔrɔn ale a kunkolo b'a dimi mais a nana kɛnɛya a ye livre dɔ sɛbɛn a b'a fɔ ko le grand voyage n'i ye a kalan drogue ko ye fɛn min ye drogue bolo u bɛ t'u furakɛ yen donc n'u kɛnɛyara sisan u bɛ alimamiw ta olu bɛ taga u waaju sani u ka bɔ quoi karamɔgɔkɛ bɛ k'a lakali télé la ale tagara jeunes minnu bɛ yen n'u kɛnɛyara sisan joli kora ka ban ils sont maintenant prêts à sortir donc ale taara kuma ni u ye quoi ko kelen bɛ o sinna k'ale bila ka sin k'i firi kasi kan mais ale yɛrɛ hakili la peut être a nimitara ka kɛlɛ la a b'o kasi de la quoi a bɛ k'ale fila ma fili fili a bɛ kasi ale ko n denkɛ e de taara nka i bɛ kasi la kasi la a ko non ko imamu ko hami kelen pe de bɛ ne la sisan o hami ka gɛlɛn ma bon ale ko a bɛ hami in lamɛn ale bolo a bɛna kuma wɛrɛ de fɔ ko bɛ e ka hami ye jumɛn ye a ko ne ka hami ye min ye bi garijɛgɛ suruku kelen na suruku imamu ko i bɛ taa mun kɛ suruku la ko n bɛ taa siri an ka bulonda la imamu ko santiretigi ma ko nin ma surunya ka kɛnɛya dɛ Bamakɔ yan suruku ɲɛnama e ka hami de ye o ye i bɛ t'o sira o ka da la tellement que kunkolo tiɲɛna quoi bon dɔrɔn bɛ nin de kɛ et puis a feerebaga ninnu taamasiyɛn dɔw b'u la n b'olu fɔ an ɲɛna ka kuma bila inshallah a taamasiyɛn fɔlɔ min i b'a ye u bɛ hinɛ kosɛbɛ i b'u ye yɔrɔ o yɔrɔ la ni denkuni sera u taara wari di ni kɔɲɔ sera u bɛ min k'i ka ko la e yɛrɛ tɛ se k'a kɛ taamasiyɛn filanan ye min ye a feerebaga fana si tɛ a min ah oui a si tɛ a min a dɔw bɛ hali cigarette t'a min mais mɔgɔ sɛbɛya tɛ dɛ parce que mun na drogue feerelaw ka kira Pablo Escobar Pablo Escobar ni n'a sɔrɔ kira b'u la o ye Pablo Escobar de Colombie parce que ale kelen pe ye dugu kelen jɔ k'a ban Pablo
Oui, pas bloquer système ni. Parce que mouna, dans le faire le flâni, dans le flâni, on t'a fait. Mais mon débuté, mon niveau, on a eu une moyenne. Allez, il s'en a plus de histoire. Ni be ka ɲumanya kɛ mɔgɔ hali ka kojugu a tɛ se tuguni k'a fɔ a b'a to a kɔnɔ a tɛ se tuguni k'a fɔ hali mɔgɔ k'u bɛ n'i minɛ a tigi tɛ se tuguni k'i yɔrɔ yira parce que i bɛ ɲɛni kɛla ale ma a ye janto o la o la u ka ɲumanya u tɛ fo dɛ o y'u ka système de ye pour que aw ka fara u ka k'u dɛmɛ u ka baara la Pablo ye a ka dugu bɛɛ de ci k'a bɛɛ kɛ villa ye ka goudron d'a kɔnɔ ka courant don a la mɔgɔ tɛ facture sara écoliso bɛ yen i denw bɛ kalan kɛ fo université ale yɛrɛ de b'a bɛɛ lajɛlen sara ka ban. Ma wari tun bɛ bɔ min cocaïne na i bɛ ɲininkali kɛ maintenant a ye mɔgɔ joli de ka ɲɛnɛmaya tiɲɛ cɛkɔrɔba joli de bɔra denko la ale ka baara kama mais mɔgɔ bɛ ɲinɛ o kɔ k'a ye écoliso jɔ a bolo labɛn mais wari de bɔra min de c'est comme sisan ni mɔgɔ dɔ nana e den minɛ ka taga i den faga k'a kɛ wari ye ka na ka na mɔlɛbɔrɔ 2 san ka d'e ma ko cɛkɔrɔba ni minɛ i ka dugawu kɛ k'i den wa mɔlɛbɔrɔ 2 de. Mais il va faire des temps où il y a bien du coup on a fait de du coup on faut attendre c'est pas si on a niaté mon la passer à terre mais ni konyo sera abena ni atoko yedi dans le wa duri wala abena ni mo le bene quand do ma ka bo da ka so ika mo do ben ka ba amina mo ni yaki ka ba bi donc au système yi anyo ye Pablo Escobar là au passé flana oui era tam mo ka do mi bala kan tu ga mo nyuma nyaide parce que Pablo ko ni be drogue ye fin do de dongo de ba mi do de fara mi ni kan kata na dum fana ka ba ye wala ni ba fere yere ta mi pour que gamana ko mi se la fi ko to ga mi donc ta mi ko da ku ta fere mais c'est un système parce que ni yere ba mi na ire la consommer ka ba do parce que drogue ye fin do de ni ba mi tle ko no dongo do chien kele kalo kelen ko fa bina mi chien fa don me da bina ga ero eri fika dom nan na bola maintenant fika pikiri ke ire la de pour que ka se ga marcher. Parce que c'est addictif. Abi Adam a dit garder, il ne dépend à Allah à 100%. Allah ka famille n'oyama. Ya Rabbi antikara demi kuna deni Allah ka ke dugo deni. Amani ni Allah fait deni che ya Rabbi Allah ka ke che deni yere. Allah ka ke islamé. Allah ka ke dugo deni. Ya Rabbi mogo be anaya ni dombe amolo bele jogoleno. Parce que bébé là qui sait que meni yere tigal de ka demsa non flebe ni nga est-ce que yala be min fait ou na ko yiwa. Mais dugawu ti dese foyi la an ka dugawu kɛ dɔrɔn an ka dugawu kɛ an ka dugawu kɛ n'an farala ɲɔgɔn kan an ka dugawu kɛ n'an sirila an kelen an ka dugawu ɲini ala mɔgɔw fɛ u ka dugawu kɛ an denw ye ka di an ma yarabi an denw ala k'u lamɛn an denw ala k'u lamɛn an b'a ɲini ala fɛ yarabi an denw ala k'u lamɛn ala ka n'u kɛ kafiriw ye ala ka n'u kɛ dangadenw ye yarabi ala ka n'u kɛ dulɔminaw ye ala ka n'u kɛ nafigiw ye ala ka n'u kɛ fasigiw ye ala ka n'u kɛ jahiliw ye. An b'a ɲini ala fɛ an fɛn o fɛn nana sigi yan ka nin tan in kɔnɔ an b'a ɲini ala fɛ yarabi an ka hamiw ala k'u dilan ni an ka hamiw ala k'u dilan ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ yan minnu ka hamiw ala k'u dilan an ka hamiw ala k'u dilan yarabi an ka hamiw ala k'u dilan n'an bɔra yan ka taa an bolo don fɛn o fɛn na yarabi ala ka barika don ala ka di an ma minnu man kɛnɛ ala ka kɛnɛya di an n'u ma minnu man kɛnɛ ala ka kɛnɛya di an n'u ma yarabi minnu ka kɛnɛ fana kɛnɛyaw ala k'a sabati kɛnɛyaw ala k'a sabati kɛnɛyaw ala k'a sabati yarabi minnu bɛ métier la mɔgɔw bolo an b'a ɲini ala fɛ yarabi ala ka a to u ka k'u yɛrɛ ka patron ka se k'u yɛrɛ sɔrɔ yarabi ala k'o kɛ an ye k'o nɔgɔya n'u ye nin bɛɛ sɔrɔ ala kana u ɲinɛ u bɔ yɔrɔw kɔ ala kana u fili u yɛrɛ ma an ka jamana ala k'a sabati an ka jamana ala k'a diya an ka jamana yarabi ala k'a sabati jamana yarabi ala k'a sabati an b'a ɲini ala fɛ silamɛw ala k'u kɔrɔta jamana in kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ silamɛya fɛ ala k'olu de dayɛlɛ sanfɛ silamɛya jugu ala k'u lajigi silamɛya jugu ala k'u lajigi silamɛya jugu ala k'u nagasi an b'a ɲini ala fɛ an tɛ ɲina an ka taabaw fana kɔ minnu bilara an ɲamɛ dugawu k'u ye ala ka yafa u ma ala ka ko t'u ye ala k'u dayɔrɔw suma ni fɛn o fɛn yera u ni ala cɛ yarabi ala ka yafa u ye ni fɛn o fɛn fana yera u ni mɔgɔninfinw cɛ yarabi ala ka taka b'u kan ala ka taka b'u kan an b'a ɲini ala fɛ an bɛ ka saraka minnu k'u ye su ni tila saraka ninnu de ma se u ma ala ka saraka ninnu de ma se u ma ala kɛra jateyɔrɔma kosɔn bidon dayɔrɔma kosɔn صلوا على رسول وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
il est connu, c'est pas un nom qui est connu dans le quartier, tout le monde le connaît à travers Radio Yakwa Djolo, Radio moi avec Trato, et puis la maison d'arrêt de correction qui en face là souvent pour faire la conférence. Voici la table dans la semaine prochaine, on a la conférence de l'Abidjan, avec le Islamov fait, à la fois qu'un ciblé, à la République à la Mokela. Et là, comment il aura la phase de questions. Les questions, on va te passer le micro, et la question posée. Donc, vas-y, pour la bana, après la Dominicaine, les Dominicains, bana, quand c'est le Fana Sera, c'est la Gimoema. Inch'Allah, parce que bien, tu m'as chez Tauro. Babra, je vais voir, mais encore, il m'a dit, il y a un fois qu'à Pampa, il y a un Mokera, il y a un Mokera, Inch'Allah, il va graver dans la vague, après Pajata, il y a un Mokera, اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد عبد الله صلى الله تعالى وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. Ankar mo bana kuma bel hantu ma shama fu fana amma me ka do ka do ke ay aya din jey mi dinti mi burla ya bi ka dendu mala mo kana mi da fra de mo bur ka do sabati ala mo kana ala mo ka do mi ka yere ka mana ambe mala mo kana al mo zakariya wa awaju ka te ka kuna ka jahili to wati be ni tambe mo mi burna waju ko wapi nje kana waju la ni sadi waju ka do ka ladde kan mo baraka bu kata ma danga wa kija wati be ka to kan mo jala da wala waju ko ma waju ka dikata e pi dia da mante e bi hakli mi sura ko bata baraka ne abin na fakiya ma dunya ani kiyar do mi baraka fa na wala dikai ya rabbi do mi ka aka do mi ka fana ya rabbi amen ko ka da mala mo kana an na ko shama ko amna dole ke am bela jini muso kum cewa mi to ke bela jini allahumma ya hayyu ya qayyum ya dafi ya qaharu man bi dur bi qaharuka wa ya man akhriju adama fil jannati waradintahum wa ya man ya anduruhum ayuba wasafentahum wa ya man jana andu musa wa najantahum wa ya man rafa isa ila samai wa ya man naja yunus fi batil hut wa qadintahum wa ya man naja nuhu lutfani وقوم نجني يا من سلام إبراهيم في النار النمريد سلام من الفاج والجوع واللام والكم ومن جميع مصيبة الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين ويا من أكرم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وأيوب إذ نادى ربه إني مسانيا أنت أنت أرحم الراحمين واستأجاب الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.